السلام علیکم۔ میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے انترگت یہاں کے پرنسپل نسیم الرحمان صاحب بچوں کی تعداد اب ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ خیالات ملبہ اور اس کے اطراف میں ایسا کوئی گھر نہ ملے گا جو صفا سے فراغت یافتہ نہ ہو۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی اور ایک اچھی بہو بن کر وہ صفا کا نام روشن کر رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، صفا سے فراغت یافتہ بیٹیاں آئے دن کامیابی کے نت نئے پرچم لہرا رہی ہیں اور آسمان کو زمین پر لانے کا خوشگوار فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ متعدد بیٹیاں ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر اور سرکاری ٹیچرز بن کر ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ بے شمار بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ اس طرح اس سال میٹرک کے امتحان میں اسکول کی بیٹی برتا جبھی نے 90% مارکس لا کر اپنا اور اپنے خاندان اور اسکول کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ نیٹ، نیٹ و دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں میں بے شمار بچے اور بچیاں مصروف عمل ہیں۔ ہم ان تمام بچوں اور بچوں کی کامیاب مستقبل کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تھا جائزہ اور میں اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ مہمانان گرامی کو دوسرے پروگرام میں جانا ہے، جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں آج کا عہد سائنس اور ٹیکنالوجی کا عہد ہے۔ زندگی بڑی برف رفتار ہو گئی ہے۔ فراٹے مارتی ہوئی اس دنیا میں ہماری مشینیں ہماری ذہانت سے آگے نکل چکی ہیں۔ گھر کے 21ویں صدی کی متحرک دنیا کے تناظر میں تعلیم کی اہمیت و افادیت نیز تعلیم کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقفیت کرانے اور تعلیم کے حوالے سے ہم اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کر سکتے ہیں اور کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے، ان تمام ضروری اور اہم نکات پر ہمارے فاضل مقررین اپنی بات رکھیں گے۔ وہ اپنے تجربات کو ہمارے درمیان شیئر کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد ممتاز صاحب کو کہ وہ اپنے تجربات کو ہمارے درمیان شیئر کریں۔ ڈاکٹر محمد ممتاز صاحب نہایت ذہین اور گناگو صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ آپ نے مینجمنٹ میں PhD کی ہے 12 سالہ تجربات کے ساتھ۔ 13 سال مختلف یونیورسٹیز میں تدریسی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ آپ بہترین اور تجربہ کار کیئر گائیڈ، موٹیویٹر، ایجوکیشنل کاؤنسلر اور پرسنالٹی ڈیولپر ہیں۔ آپ ان دنوں کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ دلی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ وجود کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ مجلس کو دیکھنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ اس محلے کی اس بستی کے بچیاں پڑھائی میں، تعلیم میں کافی انٹرسٹ لیتی ہیں۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور آپ ہمارے ملت کی، ہمارے نیشن کی ایک چراغ ہیں۔ میں 2019 میں حیدرآباد گیا تھا، وہ ایجوکیشنل ٹور پہ دہلی سے 130 لوگوں کی ٹیم تھی۔ وہاں سے ہم لوگوں کو بیدر جانا تھا۔ بیدر میں شاہین اکیڈمی ہے، تو رات میں ہم لوگ پہنچے، ہوٹل میں رہے، صبح میں ناشتے کے بعد اسکول میں لے کے آیا گیا۔ تو اسی طرح کی بچیاں 1200 بچیاں تھیں وہاں،
اور سبھی مکتبے فکر کے ہندو مسلم سارے لوگ، اور اس کے جو علوم رواں ہیں ڈاکٹر عبد الطیب صاحب جو کافی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ ساری بچیوں کے چہرے پر جو میں نے دیکھا وہ ایک ہی چیز دیکھا، ساری بچیوں نے طے کر رکھا تھا نیٹ کی تیاری، تو وہاں جو ٹیچر ہیں وہ اسی حساب سے بچیوں کو تعلیم دیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بچے 9th کلاس میں ہیں 8th کلاس میں ہیں وہ کیسے نیٹ کی تیاری کر سکتے ہیں؟ ہم ایک چیز جانتے ہیں، ہم ابھی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے ویژن پہ، کتنے بچے ہیں جو ویژن کا نام سنا ہے؟ VISION، انگلش میں ایک ٹرم ہے ویژن، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو رہے ہیں، عنقریب وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا جب مسلمان خوشی منائیں گے۔ یہ 3 آیت ہے، اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا، آپ گھر جائیں دیکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے۔ قرآن پاک ہمیں ویژڈم کی بات کرتا ہے، بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں ویژڈم کی بات کرتا ہے، اور ویژن کیا ہے؟ وہی چیز ویژن ہے۔ ویژن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2014 میں 614 میں یہ سورہ نازل ہوا تھا، اور 624 عیسوی میں ایک واقعہ ہونا تھا، جس واقعے کو 10 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آفٹر 10 years what will happen you must note down۔ تو سپر پاور تھے، ہرقل روم کا بادشاہ تھا، اور ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور ہرقل اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ ہر سال جنگ ہوتی تھی وہ ہار جاتا تھا۔ 623 میں انہوں نے ایک ایسا چال چلا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مغلوب ہو گیا، اور رومی بادشاہ حاوی ہو گیا، اور وہی 623-624 کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خوشی ہوئی تھی، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے 10 سال پہلے ایک خوشی منائی، ایک ایپیسوڈ کو بتا دیا۔ سیم چیز ہم جب مینجمنٹ پڑھاتے ہیں تو مینجمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ طے کرو، یہ 2024 ہے، آپ طے کرو کہ what will be your position in 2013, what will be your position in 2014, it will give you a positive direction۔ آپ کو کہاں پہنچنا ہے آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ہم بے راہی کے شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی رائے عمل نہیں ہوتا، ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 1992 سے 97 کے درمیان ہندوستان کے امبیسڈر ڈاکٹر عابد صاحب ہندوستان کے تھے، انڈیا کے تھے، وہ USA میں انڈیا کے امبیسڈر بنے۔ ایک دن ان کی خواہش ہوئی کہ انڈیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اٹلانٹا میں ان سے ملاقات کریں، تو انہوں نے خبر بھجوایا کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ملنا، کوئی وقت تعین کریں اور مجھے بلائیں۔ تو انہوں نے جتنے سائنٹسٹ تھے سب جمع ہوئے اور کہا کہ آپ ڈنر پہ آئیے۔ یہ گئے تو سائنٹسٹ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سوال کیا
کہ سر آپ لوگوں کے ذمے کام کیا کیا گیا ہے، کس لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے؟ اٹلانٹا میں بظاہر کوئی کام نظر نہیں آتا ہے. تو جو انڈین سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ آپ معلوم کریں کہ آفٹر 200 years ایٹ وچ پوزیشن یو ایس اے ول اسٹینڈ. 200 سال کے بعد یو ایس اے کہاں پر کھڑا رہے گا اور کیا پوزیشن ہوگی اس سے آگاہ کریں. ابھی جو زید صاحب کی تقریر تھی جے این یو میں، انہوں نے اپنے جے این یو کے تقریر میں یہ بات کہی کہ ویژن کیا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ویژن ہمیں یہ نہیں پتا ہم تو 50 سال کیا 40 سال کیا 20 سال کے بعد ہمارے کیا پوزیشن ہوگا وہ بھی نہیں طے کر پاتے. میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ سارے بچیاں جو یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ جس کلاس میں پڑھتی ہیں، 9th کلاس میں کتنے بچے ہیں ہاتھ اٹھاؤ؟ 10th میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 11th میں 11th کے بچے نہیں. تو 9th اور 10th کے بچیوں سے میں درخواست ضرور کروں گا کہ وہ نیٹ کی تیاری ضرور کرے، خواہ وہ نیٹ میں کوالیفائی کرے یا نہ کرے. وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا آپ کو کرنے کیا ہے. آپ ایجوکیشن میں کافی آگے نکل سکتی ہیں. ایک بچی کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، بچوں سے زیادہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ایک بچی جب جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو روشن کر دیتی ہے، اور ایک فیملی کو افیکٹو بنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ایک لیڈی ہوتی ہے. آپ لوگ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ راستہ دکھائے جس سے آپ اپنے گھر کو، اپنے ملت کو، اپنے نیشن کو ایک نئی روشنی دیں. اور ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ جو اسکول ہے صفا اکرام اسکول، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اس کے جو چلانے والے ہیں ان کو طاقت دے کہ یہ اسکول اپنے آپ میں ایک نمایاں کام انجام دے سکے ایجوکیشن کے فیلڈ میں. جزاک اللہ خیر. شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کا. آپ دیگر تھام کے بیٹھو، میری باری ہے. میں بہت ہی احترام کے ساتھ اب درخواست کرتا ہوں مصنوعی ذہانت والے بابا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر جناب ڈاکٹر پروفیسر تنویر اکرام ہے. جناب پروفیسر تنویر اکرام کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ PhD کمپیوٹر سائنس ہیں اور وہ بھی 15 سالہ قابل فخر تجربے کے ساتھ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا اور سنگاپور میں تدریسی عمل کا اچھا خاصا تجربہ ہے. آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے بزرگ اور مائنات شخصیت ہیں. آپ 10 سال بٹس پلانی کے مختلف الحقہ اداروں میں آپ سرگرم عمل رہے ہیں. کمیونیکیشن IT کیریئر اکیڈمی جو ہند پرست یونیورسٹی نئی دلی سے مزید ادارہ ہے، آپ اس ادارے کے معزز پرنسپل ہیں. ایک مائناز کیریئر گائیڈ، موٹیویٹر اور ٹرینر کی حیثیت سے آپ معروف و مقبول ہیں. نہایت احترام کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں پروفیسر تنویر اکرام کو
जोरदार तालियों से आप कर सकते हैं। आइए जिस जगह को शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं ये हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का और इस इंसानियत का। अगर हमारे ये जो बच्चे हैं अगर ये बन गए तो सब कुछ बन जाएगा, और अगर ये बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब चीज़ का दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। हर किसी के माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं, फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों और कुछ बन जाए। कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो ये फिक्र ना करते। इसी तरीके से सारे टीचर ये फिक्र करते हैं कि इनको हम जितना कोशिश करें अच्छा बना सकें। माशाल्लाह उस्मान रहमान साहब ने अभी जो बात कही कि तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर इनमें एक हिस्सा नहीं होगा तो बहुत बड़ी परेशानी है कि तालीम हमने हासिल की, वो मुख्तलिफ किस्म की तालीम है, लेकिन अगर हम अच्छे इंसान नहीं रहे तो पूरी दुनिया का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। की तालीम हासिल और हम सिर्फ अच्छे इंसान रहे और हमने मेहनत नहीं की तो हम मोहताज हो जाएंगे दूसरों कि हमें किसी का मोहताज भी नहीं होना। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें तालीम के अंदर वो आगे बढ़ना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे अंदर से इंसानियत ना जाए। सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि सब आदम की औलाद है, सारे इंसान, सबके माँ बाप एक ही हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको पसंद करता है कि हमारी जिंदगी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दिल तोड़ने के लिए तलवार और लाठी नहीं चाहिए होती, मुंह बिगाड़ के बात कर दो इंसानों का दिल टूट जाए। कि हमारी जिंदगी से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सबसे पहले तकलीफ किसको होगी? हमारे माँ बाप को, हमारे टीचरों को, हमारे रिश्तेदारों को, और यही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली। देखो टीचर जो है वो आपको समझा ही सकता है, लेकिन सबसे बड़ा टीचर वो ज़िंदगी, जो ज़िंदगी आपको सिखाएगी उसको नहीं सिखाएगा। अगर आप लोगों ने अभी बात नहीं मानी तो क्या होगा? माँ बाप और भाई बहन और टीचर कुछ कर नहीं पाएंगे। एक महदूद एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि उसका क्या नुकसान है। अब तो जहानत इसकी ऐसी है जो अल्लाह की तरफ से है, उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक हमारे हाथ में है। आपको मैं जो 3 चीज़ें अभी बता रहा हूँ उसको याद रखना, और अगर इस पर अमल कर लिया आप लोगों ने तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके बेहतरीन नतीजे देखेंगे। कि एक बुजुर्ग फरमाते थे कि 3 चीज़ें तुम किसी चीज़ में भी लगा दो तुम कामयाबी को देख लो। अब जैसे जितनी भी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, जो मुमताज़ साहब ने बात कही कि विजन, कि सबसे पहली चीज़ हम ये डिसाइड करें कि हमें पहुँचना कहाँ। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे होते हैं 12th तक, कि 12th के बाद हमको क्या करना, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ज़िंदगी में हमें कहाँ तक पहुँचना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों का विजन नहीं होगा
तो फिर कहीं नहीं पहुंचे, मंजिल ही नहीं पता होगी तो पहुंचेंगे कहाँ। सबसे पहले अपनी मंजिल डिसाइड कीजिए कि आपको पहुंचना कहाँ। फिर जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब प्लानिंग के लिए क्या है कि हमें सोचना है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। मान लो जैसे मुफ्ता साहब ने कहा कि हमें नीट करना है, किसी को जेई करना है, या किसी को इंडिया से बाहर जाना है, उसके भी एग्जाम है। हमने प्लान कर लिया कि हमें ये करना है। अब हमें तीन चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत गौर से सुना, अगर हमने इन तीन चीज़ों पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जो हम चाहते मिल जाए। नंबर पहला कि जो चीज़ भी की जाए वो मुसलसल की जाए जब तक जो हमारा टारगेट है वो हासिल ना हो। जैसे कि मैंने सोच लिया कि भाई मुझे ऑल इंडिया का एग्ज़ाम पढ़ा, एग्ज़ाम क्लियर करना, तो मैं प्लान करूँगा 8 और कितना पढ़ना है आपको, स्कूल के अलावा आपको 8 से 12 घंटे पढ़ना। मैं जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था तो रात में तो छुट्टियों के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो छुट्टियों में क्या होता था कि दिन में तो स्कूल होता नहीं था, तो रात में 10 बजे बैठता था पढ़ने के लिए और फजर की नमाज पढ़ते सोता इतना पढ़ता था। और जब IIT का एग्ज़ाम दिया मैंने तो 3.5 महीने मैंने मेहनत की, 3.5 महीने के अंदर IIT का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। उसके लिए क्या करता था कि सुबह 3:30 बजे उठता था और सुबह जब उठते हैं तो थोड़ी भूख लगती है तो कुछ खाता था, दूध ब्रेड वगैरह रखा हुआ होता था फ्रिज के अंदर, और 4 बजे बैठता था और 4 बजे से सुबह शाम को 4 बजे तक पढ़ता और बीच में 3 चीज़ों के लिए उठता था कि खाना खाना होता था तो उसके लिए उठता था, नमाज पढ़ना होती थी तो उसके लिए उठता था, जब वॉशरूम जाना होता था उसके लिए उठता था। और मैंने सोच लिया था कि समझ में आए या ना आए मुझे टेबल चेयर पे बैठना, क्योंकि बिस्तर पे बैठूंगा तो नींद आ जाए। बिस्तर पे थोड़ी देर, और खासतौर से अगर जाड़े हों तो लिहाफ और कंबल के अंदर गर्म होता है तो और जल्दी नींद आती है। तो पहली चीज़ मैंने सोच लिया था कि मैं बिस्तर पे नहीं बैठूँ, तो उसके लिए क्या करता था, ये कंबल जो है अपने पैरों पे डाल लेता था, ठंडक ना लगे, और एक कंबल ऊपर ओढ़ लेता था और कुछ टेबल चेयर पे बैठ जाता। और सिर्फ 3.5 महीने मैंने मेहनत की है और 3.5 महीने में IIT का एग्ज़ाम क्लियर हो। आप लोगों के पास बहुत वक्त है, आप लोगों के पास 2 साल, 2 साल में जरूरी नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 12 घंटे आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन मुसलसल ये ना हो कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, 1 दिन नहीं पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा। दुनिया इधर से उधर हो जाए कि कोई मेहमान आ जाए, कोई फंक्शन हो जाए, जितना ज़रूरत है उतना कर लें। लेकिन जो होता है 2 साल तो है, 2 साल के अंदर अगर मान लिया आपका नीट में हो गया, JEE में हो गया और नहीं हो गया, फिर इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2 साल आपको बना देंगे या बिगाड़। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा कुछ ये अचीव करना चाहते हैं और इंडिया देखें, पहली चीज़ मैंने बताया कि कोई भी काम करो मुसलसल हो, कंटिन्यूटी होना चाहिए। सेकेंड, जो काम भी करो मुकम्मल करो। मुकम्मल में क्या है, अगर मैंने सोचा है 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटा के अंदर 1 मिनट कम नहीं होना। 8 घंटे तो 8 घंटे, ये नहीं है कि चलो आज 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, परसों 5 घंटे पढ़ लेंगे, कि नहीं, ये नहीं करना। जो काम करना है मुकम्मल करना है, कंप्लीट करके छोड़ना है, उससे पहले उसको नहीं छोड़ना। 8 घंटे अगर तुमने बना लिया प्लान तो 8 घंटे बैठ जाओ, और तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो आप लोगों का इसमें सपोर्ट करें कि
कि उनसे कहो कि भाई देखिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको करके दिखा दूंगा, मुझे इतना वक्त चाहिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। सब माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चे नाम रोशन करें। हर माँ बाप तैयार हैं आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए, अगर आप तैयार हो कुछ करने। दो चीज़ें हो गई, जो काम भी करो मुसलसल करो, जो काम भी करो मुकम्मल करो। और तीसरी चीज, जो काम भी किया जाए उस काम के उसूल आदाब के साथ किया। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है बीच में मोबाइल में देख रहे हैं, ये नहीं है बीच में गाने में सुन रहे हैं, ये नहीं है कि उधर बातें हो रही हैं दूसरे कमरे के अंदर, हाँ कि दिल उधर लगा हुआ है कि मैं भी उधर चला जाऊँ, उस दिल उधर मेहमान आए हुए उधर बैठे बातें हो रही हैं, चलो मैं भी थोड़ी जाके बातें सुन लूँ। ये जो मोबाइल है ना, इससे बिल्कुल ताल्लुक हो। हाँ, अगर कोई चीज़ लगता है कि भाई कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है और वो मुझे यूट्यूब पर देखना है, और कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाए। वो अगर माँ बाप से कहते कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बजाय करे कुछ और, तो माँ बाप को बेवकूफ़ नहीं बना, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना। अरे इधर हो गया है। हम और जो आपके माँ बाप हैं वो बहुत ही पास होने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, करना आपको। तो ये तीन चीजें सिर्फ आप लोग 2 साल करें, 2 साल के अंदर आप जिंदगी में जो चीज हासिल करना चाहते हो हासिल हो जाए। उसके अंदर जहन का बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोई मुझे बता सकता है 3 चीजें क्या बताई मैंने, कोई भी बच्चा बता सकता है? चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो अमल भी किया जाए वो मुसलसल किया जाए, जो अमल किया जाए मुकम्मल किया जाए, और जो अमल किया जाए वो उसके उसूल आदाब के साथ। कोई बता पाएगा? बताओ। हाँ, वेरी गुड, गुड। देखो, अगर तुम ये 3 चीजें याद रख पाए तो तुम इस पर अमल कर पाओगे। अगर चीजें ही भूल गए तो माँ बाप ने मान लो 100 रुपये दिए कि भाई ये चीज ले आना, अब बच्चा जब वापस आए तो वो चीजें ना हो हाथ में, तो माँ बाप कहें कि भाई वो चीजें कहाँ हैं, अब बच्चा खामोश। अब उन्होंने कहा कि भाई वो 100 रुपये कहाँ हैं, कि वो भी नहीं पता कहाँ है, कि जो 100 रुपये मिले वो तो याद रहना चाहिए ना। तो जो आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई हैं इसका ख्याल रखें और फिर मेहनत करें, एक विजन, एक टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने की कोशिश करें। याद रखिए, मेहनत को जारी करें, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, मेहनत जरूर कामयाबी तक पहुँचा देगा। और माशाल्लाह आपकी लोग जो दुनिया के अंदर आज नाम रोशन देख रहे हो लोगों का, और आजकल तो लड़कियां ज़्यादा बेहतर हैं लड़कों के पढ़ाई से, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। तो हम अपने कॉलेज में देखते हैं कि वहाँ पर जितनी टॉपर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर अभी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सारी क्लासेस के अंदर सिर्फ एक लड़का था जिसको प्राइज मिला, बाकी सारी लड़कियों को प्राइज मिला। और मैं मलेशिया में था, मलेशिया के अंदर लड़कों के लिए रिजर्वेशन है। क्या है कि लड़कियों के नंबर आ रहे हैं 90%, 80%, और लड़कों के नंबर आ रहे हैं 50%। लड़का पढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या करें? तो इस सोसाइटी के अंदर अगर सारी लड़कियां पढ़ेंगी और सारी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगी तो फिर वो अपने शोहर के लिए लड़का भी इंजीनियर डॉक्टर चुनेंगे। अब इंजीनियर डॉक्टर लड़का बेटे के प्रॉब्लम होगी सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर 50% की लड़कों के लिए रिजर्व कर दी। 50% कंपनियों में इंजीनियर डॉक्टर लड़के भी नहीं थे, लेकिन लड़के की परसेंटेज होती है 50 और लड़की की परसेंटेज होती है 80-90, लेकिन फिर भी लड़के का एडमिशन हो जाता है। मिसाल को उल्टा था वो, लेकिन जो जिस हिसाब से ट्रेंड नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान भी वहीं पहुँच जाए।
कि लड़कियां जो हैं वो बहुत पढ़ रही हैं, लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। और माशाल्लाह यहाँ तो लड़कियां हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। और माशाल्लाह उस्मान रहमान साहब से कोशिश करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो बस इसी में एक आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता के समझा के खत्म करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम नाम सुनते हैं है क्या? जो इंटेलिजेंस होती है उसका इंटेलिजेंस मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, जहन से ताल्लुक है इंटेलिजेंस। एक डिसीजन जो है बहुत बड़ी डिबेट है, तो फैसला दिल करता है या फैसला दिमाग करता है? तो आप लोगों से पूछना हूँ, बताइए, फैसला दिल करता है दिमाग करता है? माइंड करता है। कभी कभार माइंड तो ये नमाज पढ़नी है, 5 वक्त अल्लाह का हुक्म है, और जहन तो समझता है इस चीज को, ये फिर क्यों नहीं पढ़ता इंसान? दिल नहीं करता है, मतलब दिल जो है वो दिमाग में कभी थोड़ा काबू पा लेगा। दिल जो है वो जीत जाता है और दिमाग हार जाता है। ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं, थोड़ी डिबेट करके हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रिलेटेड टू माइंड। तो इंटेलिजेंस जैसे हमने किसी कहा तो हम समझ गए कि हम किसी भी इंसान की जहानत की बात कर रहे हैं, यानी कि लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल वर्ड है, उसका मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल, मैनमेड। जो चीज नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, तो वो हमारी होगी आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ कि जो चीज़ नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, लेकिन इंटेलिजेंस है, वो चीज़ है जो इंसान की जहन कर सकता है, वो चीज़ भी कर सकती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकती हैं? जो हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर वो काम कर सकता है, जो हमारा माइंड कर सकता है। और दूसरा क्या हुआ? रोबोट, रोबोट जो है वो काम कर सकता है और हमारा माइंड करता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका आज का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। 12th तक तो मैं चाहूँगा कि आप ऑल इंडिया लेवल के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। उसके बाद जो दुनिया में चीज़ दिखती है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है और साथ में इंग्लिश में आगे, ये 2 चीज़ें नीड है दुनिया में प्रोग्रेस करने के लिए। आगे हर कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। और दुनिया के अंदर, अब दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर रिक्वायरमेंट है उन लोगों की जो कंट्रीब्यूट कर सकें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। इसके लिए कोई मॉडल्स नहीं है, हर कंट्री तैयार है ऐसे लोगों को लेने के, लेकिन पूरी दुनिया की जो जबान है वो इंग्लिश होगी। आप कितने भी अच्छी हो, आप आती नहीं समझो सामने वाले, तो किस काम से आए? तो आप लोग साथ में ये कोशिश करो कि ये चीज़ें आप लोगों के अच्छी है। आज तो इंग्लिश तो अभी आप लोगों का ऑलरेडी सब्जेक्ट है, उसके अंदर कोशिश करो कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश तो कौन सी एग्जाम्स में भी आती है सब्जेक्ट। जब हम 12th के बाद पूरी दुनिया मूव करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल के साथ अगर किसी किस्म का साथ में काम कर सकते हैं, यहाँ पर आना तो बार बार पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पूरी दुनिया में बैठ के कहीं पर भी आप मीट पे और जूम के ऊपर कोई भी चीज़ सिखाई जा सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है, जो आप स्कूल लेवल के ऊपर धीरे धीरे हो सकता है शुरू हो जाए आगे आने वाले वक्त में। तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी हम कर सकें वो आपके लिए और आपके स्कूल के लिए इंशाल्लाह आगे जरूर करें। बहुत बहुत बच्ची कौन थी जिसने जवाब दिया था? तुम इधर आओ।
نے جو جواب دیا اس کے لیے انہیں 200 روپئے انہیں 200 روپیہ دیا جاتا ہے. آپ لوگ ایک ورڈ بنے, جب کوئی چیز پوچھا جائے جواب دیں اور یہ بنا بتائیں. آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 10th میں. آپ کیا نیٹ کی تیاری کریں گی؟ انشاءاللہ. کتنے بچیاں ہیں جو نیٹ کی تیاری کریں گی؟ نیٹ کیا ہے, بچیاں آسانی سے اس کو نکال دیتی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں 2 سال کے بعد وسیم الرحمان صاحب سے انشاءاللہ تعلق رہے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں 2 سال کے بعد کم سے کم 5 بچیاں یہاں سے نیٹ کوالیفائی کریں. کم سے کم 5 بچیاں کون نیٹ کوالیفائی کر سکتی ہیں؟ بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. تھینک یو. میں اس لیے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 10th تک یہ اسکول ہے, 11th 12th میں جہاں چاہو پڑھ سکتی ہو. اور میں بتاؤں, اگر تم پڑھنے میں شوق رکھتی ہو تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. پیسہ بہت بڑا رکاوٹ نہیں ہے. تم دہلی آ جاؤ, دہلی میں بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. 11th 12th کی ڈگری کہیں سے بھی تم لے لو, وہاں کوچنگ ہوتی ہے, 2 سال کی کوچنگ کر دو اور نیٹ نکال دو. پیسہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے. فیکٹر کیا ہے؟ آپ کا ڈٹرمینیشن, آپ کا کمٹمنٹ. سر نے جو بات کہی وہ بہت ضروری ہے. ویژن ضروری ہے. آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کم سے کم 5 بچیوں کا رزلٹ آنا چاہیے 2 سال کے اندر میں. آنا چاہیے نہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر تنویر اکرام صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر محمد نوشاد صاحب آپ کا. آپ یہاں آئے, یقیناً باہر آئے. اللہ کرے آپ یہاں بار بار آئیں اور اسی طریقے سے آزمانہ گفتگو ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. آخر میں بہت ہی اس کے ساتھ درخواست کروں گا اپنے بھائی برادر عزیز صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. السلام علیکم. عالی مہمان جناب تنویر صاحب اور ممتاز صاحب, وسیم الرحمان صاحب اور دیگر اساتذہ کرام, آپ لوگوں کا امتحان تو ختم ہو چکا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وسیم صاحب آج میرا امتحان نہیں یہاں بلاتے, تو بس یہ چند باتیں جو ابھی آئی ہیں آپ کے سامنے میں, اسے آپ دیر سے باندھ لیں. انشاءاللہ آپ کے مستقبل کے لیے یہ بہت ہی رہنما خطوط ثابت ہوں گے. اور اسی چیز جو ابھی کہی گئی وہ یہ کہ اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے, آپ کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ ہے, تو باقی تمام رکاوٹیں بہت دور ہو جاتی ہیں. رکاوٹیں کہتی ہیں آپ سے کہ ہم رکاوٹ ہیں, لیکن اسی وقت تک ہیں جب تک کہ آپ کا کمٹمنٹ ہم سے بڑا نہیں ہے. اگر آپ کا ڈیڈیکیشن, آپ کا کمٹمنٹ, آپ کی لگن اس رکاوٹ سے کس دن بڑا ہو جاتا ہے, آپ کی رکاوٹیں خود آپ کے لیے ایک سنگینی ثابت ہو جاتی ہیں اور منزل کا راستہ دیتی ہیں. صفاقت اسکول نے اس ایریا میں تاریخ ساز کام کیا ہے. اس کے لیے مجھے وہ تمام بزرگ جن کی خون پسینے کی محنت اور جن کی لگن اور جن کی نیم شبی کی دعائیں وہ سب اس میں رہی ہیں, ان سب کی یاد آتی ہے. میرا دل واقعی بھر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کن لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور اس کے بعد آج ان سب کی ذمہ داری ہمارے وسیم الرحمان صاحب پر ہے. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کو گویا کہ خرچ دیا صرف صفا کے لیے. اور میں اکثر سوچتا ہوں, ایک دن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اردو کے بڑے مشہور شاعر ہیں, جامعہ اسلامیہ میں صدر شعبہ ہو کے ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ان دن گفتگو میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے یا آپ اسی وقت کے تھے. تو میں نے سوچا کہ بتائیے وہ لوگ کہیں اور چلے گئے. علی گڑھ کے بعد وسیم صاحب یہاں آئے, برکناؤ کی ابتدا کی, اور اس کے بعد بس ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا اس گاؤں کے تعلق سے, آنکھوں میں کچھ سپنے تھے, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ایسے لوگ ہی دراصل اس
मिट्टी के नमक होते हैं, स्कॉच के नमक होते हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलकर चले जाते हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहकर चले जाते हैं, सुनने वालों की भी कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन कल गुजरने वालों की बहुत कमी है। इसका एहसास जब भी आप मैदान अमल में आएंगे तब आपको होगा। हर मैदान में तो अगर तालीमी इदारे कोई कायम करता है और उसके लिए अपना सब कुछ लगा देता है, अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी की सारी ताकतें निचोड़ कर उसके उस चिराग पे लगा देता है, तो हम सबको उसका एहसानमंद होना चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। और दरअसल इनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि आप जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बेहतर से बेहतर कुछ कर गुजरें। ये हरगिज़ मत समझें कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, असातिज़ा कहाँ से आते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। असल चीज़ जो है, जैसे तनवीर साहब ने कहा, आपका कमिटमेंट है, वो सपने हैं जो आपकी सलाहियतों को परवाज बख्शते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप तमाम हजरात का एक बार फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ भी इस वर्ग के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बैठे नाश्ता करें हमारे साथ और पास आराम से बैठिएगा चाय पीने के बाद। इसी तरह से ये बैठे, अच्छा लग रहा है, खड़ा हुआ बहुत है। आपने देखा सफाकल स्कूल में जो ये प्रोग्राम हुआ बच्चों के एजुकेशन के लिए, लाइव मलमल सफाकल स्कूल से देख रहे थे। आकिफुर रहमान साहब, डॉक्टर मासूम अहमद साहब, डॉक्टर तनवीर अहमद साहब, फैयाज़ अहमद साहब, अनमुल सानी साहब और स्कूल के प्रिंसिपल वसीमुर रहमान, हमारे भाई और डॉक्टर शरिया को लाने भी जाना होता है इसको 12:30 बजे। शामुर रहमान साहब ने अपना योगदान दिया और तमाम बच्चियों ने अपने ख्यालात रखे। खुदा हाफिज़। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सफाकल स्कूल में ये प्रोग्राम आप देख रहे थे, मलमल से लाइव।